आज्ञा मैंने जुहार आज भिडियो मुझे आपण स्वागत करुचे। आम अच्छु बर्तमान गोटे एंता फार्म रे जेनटा कि देसी कुकड़ा आउ बतक सेन एवेलेबल मिलुछन आउ बहुत सुंदर चाष होइछे देखबार लगी भी माने गोटे एंता लगुचे खुश लगी इनके आसले। तो मोर संगे अच्छन जेनटा कि मोर मामू मोर निजर मामू आउ तांकर फार्म इटा आमर गाँव रे तांकर खेत रे फार्मटा बनईछन। साडे बहुत सारा अच्छे बॉयलर फार्म अच्छे आड़े बड़ मामूटा बतक आ देसी कुकड़ार ये करिछन। तो मामू नमस्कार। आ तुमर फार्म रो जेन पिला माने कि गाँ गली रे रहुछन आउ भावसन कि गाँव रे किसी काम न बाहर के पलाऊ बोली भावसन तमिलनाडु बाहर जेन आड़े भी है। तो ई तुमर देसी फार्म रु भल माने इनकम भी हो पारबा नहीं क्या? हां बोले हेटा टिके पिला मन के टिके बतामा आउ तुमर फार्म विषय रे बताबो बतक के केंदा करले भल माने बिक्री हो पारबा भल से रही पारबे देसी कुकड़ा केंदा करले बिक्री हेबा। तो इथिर विषय टिके आज रो वीडियो राजिमा। हां जे देसी कुकड़ा रे जनता गोटे मड्डी थिसी बतक रे हंदा मड्डी काना रहसी क्या? ना ना बतक रे मड्डी न रह। तमे जेते दिन माने एटा कलो न मुई तो वीडियो ने करि पारथुनी टाइम ने होतला। तो यही फार्म करी तुमके केंदा लागसी? भल लागु खुशी लागसी नहीं क्या? हैं माने पार्ट टाइम जॉब हिसाब रे एटा के रखी जन तांकर अलगा बिजनेस अछि आ बहुत सुंदर हिसाब रे ई परिवेश के सजेशन भीतर आसबे बेले बुलबे बेले खुश हो जिवे। बहुत माने भाड़ी भाड़ी करी करी माने विभिन्न जगह एटा क्वार्टर माने अछि सब बनैछन एटा नेट रे बनैछन आउ आके ताकर एम भी शायद बहुत अलगा अछि मते कहि दिले दिने आउ तांकर ने भी टिके बुझी पकामा जे आके फिर किसी एम भाबु जो आउ बेसी बढ़ावा ले चाहू जो। हां आउ बढ़ा में सुनली फार्म खोलनी। हां एटा सब आरो बतक भी रखवार। हां जे एटा करी के माने विरक्त लागसी बोर लागसी कि का? नहीं नहीं बहुत मजा लागसी ना। हां सेम सेम मते भी बहुत खुश लागसी एंता जिनिस माने देखले सेति लगी आज रो गुटे चिन्हाटे रहबा बोली मैं बनैछे। एटा बालीपट्टा हमर रे तांकर फार्म अच्छे खेत रे तांकर ए जगहटा गोटे एंता जगह थिला जे जेनटा कि पूरा गोटे से जगहटा पूरा मैला अवस्था होकर पड़ीला एटा के फार्म बनै के बहुत सुंदर कर दैछन आ पूरा टोटल व्यू देखि देमा बहुत सुंदर लागुचे। तो तांकर संगे विभिन्न माने कुकड़ा मानकर बतक मानकर नै गिरी सबु किस्मर रोग हिसाब रे भी जानमा आ बिक्री हिसाब रे भी जानमा सबु किसी टोटल जानमा। एई बतक जेते दिन अनल न किसी मड्डी मुड्डा हिची नै नै भल बिक्री हेसी नै क्या? ठीक अछि। आउ गुटे गुटे बतक एटा बड़ बड़ हराटा केते केजी हे? एटा 3.5 केजी 4 केजी। हां हां लोक खाउछन पूरा किनुछन नै क्या? व्यापारी नै जाउछन। हां बेसी कर के नाडा एटा सेल हेसी जैसे छत्तीसगढ़ जाउ छत्तीसगढ़ पलासी नो। हां ठीक अछि। तो छत्तीसगढ़ रु आज्ञा माने आसी के फार्म के माने विजिट करूछन और किनि को नै युछन जेंटा कि 1 ईयर सही गला न फार्म खुलबार तांको। तो ठीक अछि हमें एटिके सब आडा बुली के देखि दमा। हंस माने पारते रहतिया माने कुडी नै जन करे काना कुडुछन? हां हंस गुडा के सब कुडी नै। हां हां ई गुटे जगह रे देले खाइबे सबे भाग भाग करा हिची कानी? हां सब भी देसी ओ उठा देसी से आधा उठा देसी। एटा दिन को केते टाइम देसो? गुटे टाइम संध्या रे खाली? हां संध्या रे सकाळ जेटा काना काना इति देइछो दाना? रे छतुआ दिया है जे तापरे कुड़ा दिया है जे। हां भात अछि दाना अछि। हां कुकड़ा कर दाना। हां पहला पड़ती एटा दामा आसो एटा सब फेच फेच करी अलग अलग रखाइ छै नै के? इना सब मैटा एटा अछन एटा छ छटा एटा ऊपर सब नेट टना हिचे ये ऊपर नेट टानबार माने गिधा। ओहो बात चिल गिधा ने आबे बोली बेले केतेटा अंदा बगी बनै छ काउंटर रे ताकर क्वार्टर माने कोटा एटा अलगा बना ही जुड़े। हां तापरे कुकरा कोटा से आडा बना ही बडटा गुटी। हां यहाँ दे टोटल एटा केतेटा बतक थिबे तमन? ना थिबे 17 पट केतेटा नो एटा मूल कर दिलो कि? ना पट चारे मूल कर दिला। ओहो बहुत बिकली न। हां दे 50,000 खने बिकमी न एटा केते गला वर्ष मूल हिची? हां गला वर्ष। हां माने टोटल सब खाइ देबे ना? हां एटा सकाल जाती ओधा पे रखा बसछन क्या? हां ओधा रखा बसछन पारु जंदी आरो साडा कर छुआ चोरो जन
ତାକର ଲାଗି ଅଲଗା ଫେର ବନା ହେଇଛି ମାଇ ମାନକେ ଅଲଗା ରଖା ଯାଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖା ହଉଛି। ହଁ 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 ସାଡେ ଫେରେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍। ହଁ ଇଆଡ଼େ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ କୁକୁଡ଼ା କେତେ ପିସ୍ ଅଛନ୍ କୁକୁଡ଼ା ଏଟା ଥିବେ 40 ପିସ୍ ଆଡ଼େ ଥିବେ 40 ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଞ୍ଜା ଏଟା ଏନ୍ତା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ରା ଗଞ୍ଜା କେତେଟା ଅଛନ୍ ଏଟା 4000 5000 ବିକ୍ରି ହେସନ୍ ଏଟା ହଁ ଯେ କେତେ ପିସ୍ ଅଛନ୍ ଏନ୍ତା ଥିବେ 5-7 ପିସ୍ ବଡ଼ଟା ବଡ଼ଟା ହଁ 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 ଏଟା ଆନ୍ଧ୍ରା ପିଲ୍ ସେଟା ଦେଶୀଟା ମାନେ ହଁ ସିଆଡ଼େ କି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ ହୁଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଅଛି ସିଆଡ଼େ ଆଉ ଫେର ଅଛନ୍ ତାପରେ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ପାରିଛନ୍ ଏଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ପାରିଛନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଛି ଭିତରେ ଅଣ୍ଡା ମାନେ ପାରସନ୍ ସେଟା ଫେର ରଖି ଅଛି ରଖି ବେଶୀ ନା ସିଆଡ଼େ ଖାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଅଛି ମୁଁ ଏଟା କିଣବାର ଲାଗିଛେ ଓ କିଣିବାର ଲାଗିଛ କିଣବାର ଲାଗି କାଣା ବତକ ନେବେ କି ନାଇଁ ଏଟା କୁକୁଡ଼ା ନେବାର କୁକୁଡ଼ା ଆଜି କୁନୁଆ ଆଇଲେ ଦେଶୀ ଖୁଆବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବି ବନା ହେଇছে ଇନ ବି ରହେସନ୍ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଆଉ ବତକ ଫାର୍ମ ଦେଖିକରି ବହୁତ ସାରା ଖୁସ୍ ଲାଗି ଯାଉଛେ ଆଉ ଯେନ୍ ଭାଇ ମାନେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଟିକେ ମିଲୁଛେ ଜାଗା ଯଦି ଅଛେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ କଷ୍ଟଲି ନାହିଁ ଯେନ୍ ଆମର ନେଟ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଆଉଛେ ଶାଗୁଆ କଲର୍ର ସେ ଗଜ୍ ମାନକେ ଢାପସନ୍ଟା ସେ କଲର୍ର ନେଟ୍ ଆନିକିରି ଉପରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜାଲ୍ ଟଣା ହେଇଛି ବାଜ୍ ଚିଲ୍ ମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଲାଗି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ମାରିକିରି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ଆରାମସେ ଇଏ କରିବେ ବତକ ପୁଷବାର ଲାଗି ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାନେ ପାଣିର ଲାଗି ଢୁଡ଼ା ଢୁଡ଼ା ବନେଇ ଦେଲେ ବେଲେ ଅଚିନ୍ତା ଚରିବେ ଆସ ଆକେ ଟିକେ ଆସ ଆଉ ଆଇଡ଼ିଆଟା ଏନ୍ତା ଲଗେଇଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ଜାଲ ଲାଗି ମୁଡ଼ ତଲ କରବାର ପଡୁଛି ଏନ୍ତା ଲଗେଇଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ କବାଟ ଗୋଟେ ବନିଛେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କବାଟଟେ ବନିଛେ କେନାଡୁ ଲକ୍ ହେସି କେନାଡୁ ଖୁଲସି ଯେ ତ ଆମେ ଜାଣିନି ଏଇଟା ଘିଚା ଘୁଚି କରବାର ଲାଗି ଖୁଲବାର ଲାଗି ବି କେନାଡୁ ଏଇଟା ଖୁଲମା ବାବୁ ଓହ এইটা আছে এটা তার এটা সিস্টেম আছে আপন দেখুন ক্যামেরা কে দেখুন আর ফোকাস করুন এটা ঢুকমা দেখো কেতে সুন্দর বঢ়িয়া টেটটি বাবু চিরি হেলা রে হ্যাঁ চিরি হেবা নাই বঢ়িয়া টেটটি চিরি হেছি দেখি পড়তবে সেনকে টিকে দেখো এটা সবকিরর লাগি এটা দেখো সবকিরর লাগি এটা বনা হইছে ঢুড়া মানে সেমানে বহুত বঢ়িয়া ইজিলি মানে পহরা পহরি খেলা খুলি করুছন ফের প্যাকেটে কানা উঠে আনলো এটা আনে আর দানা কুকুড়া মন কর লাগি হ্যাঁ ঠিক আছে আসো র টিকে রে মামু নাই দেইথ এটা টিকে দেখাবো টিকে লই করে দেখি দিও এটা সব সেটা আছে হ্যাঁ এড় কে এন্তা করে এটা বতক মান কর লাগি এটা আছে সব ঠিক আছে এটা লক করবো হ্যাঁ বেলে আমি হাতে জিমা বতক মানকে তো খানা দিয়ে দেলে এটা হচ্ছে বতক মানকর হেবার জায়গা হ্যাঁ ইহাদে ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଦାନା ଆଣିଛନ୍ ଟିକେ ଦେବେ এটা মাসে দেড় মাসে বয়স দিবে এটা তোমারটা কেমন হ্যাঁ এই পয়েন্ট মোর এটা হ্যাঁ হ্যাঁ ହଁ ର ଟିକେ ଯେଇ ଦିଅ ମତେ তোমার ভিডিওটা বানালে চলবা তো
ନାଇଁ ଭଲସେ ଅଛି ଫେରି ଭିଡ଼ିଓ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ମୋର୍ ସାନ ମାମୁଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଥି ଉଠାବେ ଭଲ ହେବା ହଁ ଯେ କାଁ ହେଲା ସେଟା ତମର ବି ଚିହ୍ନାଟେ ଥିବା ତମର ନୁ ତ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଟା ହଉଛନ୍ ମୋର୍ ସାନ ମାମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଫାର୍ମ ଅଛି କେତେଟା ଫାର୍ମ ଅଛି ମାମୁଁ ତମର ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ତିନିଟା ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ପୁରା କେତେ କେତେ ବାହା କି 9,000 ଚିଆଁ ପଡ଼ୁଛି 9,000 ଚିଆଁ ପଡ଼ସନ୍ ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ କେନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସାନ ମାମାର ତାଙ୍କର ବତକ ସବୁ ଭାଡ଼ି ମାନେ ବନା ହେଇଛି ଭିତରେ ମାନେ ଅଛନ୍ ଭିତରେ ଯାଅ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ଯାଅ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ବାଲେଟ୍ ଚଲେନି ତ ବାବୁ ବାଲେଟ୍ ଚଲେନି ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନର ଏଇଟା ସବୁ ପଚରା ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ମୋର ପିଲାକୁ ପଚରା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ସାନ ମାମାର ତାଙ୍କର ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମକେ ଆଉ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ଭଲ হ্যাঁ ঠিক আছে তো কাଣା এটা করছো মেডিসিন প্যান হ্যাঁ এটা কেতে দিন এটা সব চিক্স চিয়া মানে পড়িছন এটা কেতে দিন হলা 13 দিন 45 ঘন্টা 42-45 দিন ভিতরে সব গ্রাম में উঠবা এটা কেতে কিলো অছন বর্তমান 800 লেখা হয়ে গেলে না হ্যাঁ এবে এটা দানা পানি দিয়া হচ্ছে নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ